হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। মাই সেলফ ইয়াস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো আজকে আমি এখন বর্তমানে আছি দুবাই ইনভেস্টমেন্ট পার্ক। এখন যাব সোজা একদম স্টেডিয়াম। তো যাওয়ার পথে এত সুন্দর সুন্দর প্লেস আছে, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখানোর আগে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, সকল আমার পেজটা ফলো করবেন, ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন। সো গাইজ, কথা না বাড়িয়ে চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। কি সুন্দর সিটি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে। The final destination of this train is Center Point. আরে গাড়ি আর The গাড়ি next station is অনেক সুন্দর। Jebel Ali. This is interchange station between Dubai Metro Red Line and Route 2020. খালি ভিউটা দেখেন। আরে ভাই, কত সুন্দর ভিউ। जुमेराग Is TMCC. मेट्रो स्टेशन ऊपर से व्यू देखें। This is interchange station to Dubai Tram. What Passengers was it in traveling the to Jumeirah Beach, please interchange to tram at Shobar Realty Metro Station. ये की सुंदर व्यू। की ऊंची बिल्डिंग देखें। এমন বিল্ডিং কখনো দেখেছেন? দেখেন। সিটিটা অনেক সুন্দর। مركز دبي للسلع المتعددة يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو الشوق العقارية. The next station is TMCC, Dubai Internet City. The next station is Financial Center. المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Center Point. The next station is World Trade Center. आज party करेंगे like you never did before. So show me what you got, baby, bring that ass up on the floor. ये सबकी आंखें तेरे पे 'cause you The next station is Max. The next station is ये देखता है ना, ये दुबई ADCB. दुबई से। Tell the DJ lights बंद कर दे, पिला दे थोड़ी मुझे बंद कर दे। ये फुल पावर आज नाचेंगे मचाएंगे, पार्टी करेंगे जैसे जंगल में। मैं আপনাদেরকে যেটা বলেছিলাম যে অনেক সুন্দর সুন্দর প্লেস দেখাবো, তো অনেকগুলো প্লেস আপনাদেরকে দেখালাম। তো যদি আপনাদের প্লেসগুলো ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার ভিডিওটা শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমি যত সম্ভব, মানে যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব, দুবাইয়ের সব থেকে ভালো ভালো প্লেসগুলো আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি।
তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। আর সকলেই ভালো থাকেন। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।